बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग पॉइंट देख रहे हैं और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। आज की इस वीडियो में हम साल अव्वल के उर्दू पर्चे में सेक्शन जिम के बारे में हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर के उर्दू पर्चे में सेक्शन जिम में अक्सर जो तलबा तालिबात होते हैं उनके लिए सवाल को समझना और उसको हल करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आइए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम साल अव्वल के उर्दू पर्चे में सेक्शन जिम के ये जो 30 सवाल होता है और इसमें मतन के हवाले से सियाक़ व सबाक़ का हवाला, मतन का हवाला, सियाक़ व सबाक़ का हवाला और पैराग्राफ की आसान उर्दू में तशरीह करनी होती है। तो ये सवाल इस तरह होता है कि मंदरजा झेल इक़्तिबासात में से मतन के हवाले से सियाक़ व सबाक़ और मतन के हवाले से किसी एक पैराग्राफ की आसान तशरीह करे। तो देखिए ये एक अहम सवाल होता है और इसके अक्सर उर्दू पर्चे में इसके 10 नंबर होते हैं। मतन का जो हवाला है इसका 1 नंबर होता है या 2 नंबर होते हैं और फिर सियाक़ व सबाक़ का जो हवाला होता है इसके 2 नंबर होते हैं या 3 नंबर होते हैं। लेकिन आम तौर पर मतन का हवाला इसका 1 नंबर होता है। फिर सियाक़ व सबाक़ का हवाला दूसरे मरहले में तलबा व तालिबात सियाक़ व सबाक़ का हवाला ये देते हैं तो इसके 2 नंबर होते हैं। फिर तीसरे मरहले में तशरीह करते हैं, यानी सारे पैराग्राफ को आसान उर्दू में खुल कर बयान करते हैं, इसको तशरीह कहते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ। तो देखिए पहले ये जो सवाल है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा जो है वो मतन का हवाला। तो डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि मतन का हवाला इसका मतलब है कि मज़मून का नाम और मुसन्निफ़ का नाम, कि भाई मज़मून क्या है, मज़मून का नाम क्या है और इसको किस राइटर या मुसन्निफ़ ने ये मज़मून लिखा है। तो अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं कि मज़मून का नाम ये और फिर ये मुसन्निफ़ का नाम ये, तो सिंपल सादा तरीक़े से आप ये भी मतन का हवाला दे सकते हैं। लेकिन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अगर आप ये लिखते हैं तो इससे आपका सवाल ख़ूबसूरत बनता है, सवाल का जवाब बेहतरीन बनता है और उसकी लुक बनती है। तो देखिए अगर हम नंबर 1 देते हैं, नंबर 1 मतन का हवाला। तो देखिए अगर आप अपने उर्दू पेपर में इस तरह करते हैं, ये तरीक़ा इख्तियार करते और इसको सीखते हैं तो आपको इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि सालाना इम्तिहान में उर्दू पेपर को चेक करने वाला मुम्तहिन आपको पूरी के पूरी नंबरात देगा। तो देखिए मतन का हवाला, ये पैराग्राफ मज़मून अपनी मदद आप, जो साल अव्वल की नसर का पहला मज़मून है और सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़मून लिखा है। तो ये पैराग्राफ मज़मून अपनी मदद आप से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। तो ये मतन का हवाला है। अगर आप इस तरीक़े से देते हैं तो आपका 1 नंबर ये बिल्कुल एक कन्फर्म हो जाता है। फिर दूसरे मरहले में आप लिखते हैं नंबर 2 सियाक़ व सबाक़ का हवाला। सियाक़ व सबाक़ कहते हैं कि भाई आपको तशरीह के लिए जो पैराग्राफ किसी मज़मून के किसी हिस्से से दिया जाता है तो आप ये पैराग्राफ जब इसकी तशरीह करते हैं तो इससे पहले जो पैराग्राफ मज़मून में मौजूद होता है आप इसका हवाला तकरीबन एक 6-7 या 8 लकीरों में या कम से कम 6 लकीरों में आप इसका हवाला देंगे कि भाई इस पैराग्राफ का मज़मून और पहले वाले पैराग्राफ के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। तो देखिए सियाक़ व सबाक़ का हवाला मैंने इस सवाल में इस तरह दिया है। सियाक़ व सबाक़ का हवाला, इंसान का किरदार, अखलाक और इसका अच्छा रवैया ये वो इल्म है जो इंसान को सही मानों में इंसान बनाता है। इसी इल्म से अमल बेहतरीन, अच्छा किरदार, तालीम से आरास्ता होना, अच्छा इंसान बनना, इंसानी खूबियाँ, कौमी इत्तेहाद व इत्तेफाक और कौमी इस्तेहकाम और भाईचारे के जज्बात
یہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کو تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ متن کا حوالہ بھی ہم نے دیا، دوسرے مرحلے میں ہم نے سیاق و سباق کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ 1 2 3 4 5 6 لکیروں میں ہم نے سیاق و سباق کا حوالہ دیا ہے۔ تو دیکھیے آپ اسکرین پہ دیکھیے اس سوال کا یہ انداز جو ہے یہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہے، اور اگر آپ اپنے اردو پیپر میں اس طرح حاشیہ لگا کے اس طرح آپ لکھیں گے تو آپ کا سوال اور پھر اس کا جواب بہترین بنے گا، اور اس کی جو ہے یہ امپریشن یہ چکر پر بہت زیادہ اچھی طریقے سے ہوگی۔ تو دیکھیں پھر تیسرے مرحلے میں ہم تشریح کرتے ہیں کہ جو تشریح کے لیے جو پیراگراف دیتے ہیں ہم اس کو کھل کر آسان اردو میں، سلیس اردو میں اس کا مطلب واضح کرتے ہیں، اور جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کی آسان اردو میں ہم معنی بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں تشریح نمبر 3 تشریح مغرب کے بہترین دانشور اور ماہر تعلیم لارڈ بیکن کی ایک عمدہ بات ہے کہ علم حاصل کرنے سے انسان باعمل نہیں بن جاتا، بلکہ علم کی طاقت سے اس کا عمل بہترین بن جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ عالم وہ نہیں ہے جس نے علم کے لیے بہت سی کتابیں پڑھی ہو، بلکہ عالم وہ ہے جس نے علم کم حاصل کیا ہو لیکن اس علم پر زیادہ عمل کرتا ہو۔ روزمرہ زندگی میں غور و فکر اور زندگی کا گہرا مشاہدہ انسان کے عمل کو بہترین اور اس کے بہتر عمل کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ علم کے مقابلے میں اچھا عمل اور اچھا کردار و عادات و اطوار انسان کو معاشرے میں یا دنیا میں عزت مند بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ تشریح کرتے ہیں تو دیکھیے یہ تشریح جو میں نے کی ہے یہ آسان اور سلیس اردو میں نے جو پیراگراف یہ سال اول کے اردو کے پہلے مضمون اپنی مدد آپ سے میں نے یہ پیراگراف لیا ہے اور آسان اردو میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سالانہ امتحان میں فرسٹ ایئر کے اردو پرچے میں جو سیکشن جم میں سوال نمبر 3 ہوتا ہے تو آپ کو یہ سوال حل کرنے میں اس ویڈیو کی مدد سے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو ابتدا سے آخر تک بغور دیکھیں گے اور یہ طریقہ پریزنٹیشن کا، لکھنے کا، انداز کا آپ اپنائیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ سوال حل کرنے میں آسانی ہوگی، اور پھر یہ پیپر میں، اردو پیپر میں آپ کے اچھے نمبرات آئیں گے۔ وہ طلبہ و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں سے زیادہ لائک اور شیئر کرے، اور گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبانا مت بھولے تاکہ آپ کو میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت ملتے رہے اور آپ کو فائدہ ملتا رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔